मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहजुल बलागा शरीफ खुतबा गिबियान यीशु सज्जी व मिन कलामिन लहु यु खुतबा चिगिन हजरत फिaqi हेलो मौजू बिचियोत कसान मोलेत यतबर्रा मिन अज़्ज़ुलुम हजरत कुल्लन जुल्म मुजम्मत बसे जुल्म न किनारा गिरी जुल्म न थकनिंगा दुखपायोत पी बहसियानु जुयोत हजरत इस कसल कसमी का शुरू सोंगे वल्लाही ज़ात इलाह हंगा कसम बेत कसम ताकीदी चिया लअन अबीता अला हसकी सअदानी मुसहदा मुसहदा इनकी इंसान छन ला इंसान मशगूल जपर पोला बेतुता जरचा नित तंगमजर मिनहा मसलन छन चिची मसलन इंसान छन इबादत बने बेतुता बजरे दादे माद्यान लिअन इनके अबीता अबीता यानी बेतुता बात बोंगाज या गासूस अला हसा कि सादान खुरांदे बुदे सेरिमिनो चिगियोत de sermo rilbi giot de sermo la tap neiza toga kandar la mato yo ringo so hiran ngabon de sa gun zatsu o ya na sermo polo toga rilbu de kazuga ringo di toga bing se khap toga kandar le paraz do zere shus yang spa kolbi poli dui kandar la neiza toga zo tap ba bing jot bana ya masalan ngati chunser yong ba dun choyong di matu la hasak zere de आधे छेरे मी माटो का लुसुक देव रें रुई का जुक से अजियात बेन फ्याल ला लुसुक नांगिन मायों चुकदू तो अजियात चंग मुसहदा बेदारी का दे छान चिक दे का लुज ना चाम तो इंसान ला साबुर बार गोस औ उजर्रा फिल अगलाली मुसफदा दी मुसफद बुदे मुफरद मुसफूद इन बुदे है दी ए मुसाफत को इसमें मफूल पूछो से इन स्वाफूद दूची अजर बदियो लुगत कुरानी इन कुरानी अनुगायों में दे ओ या मुकर्रनीन फिल अस्फात जोज मिंदु गादे अस्फात बुदी अनुगायों से इन दे अस्फात सफूद जैसिन किल्दीर चक्तूर ला सो मासों चक्तूर ला दो मुजरिम सगा चिंगे दे चक्तूर बुहात गाड़ी तांग मासोगा अब मुशरिकीन उन क़यामत लसुन सूज ब्रक से मुकर्रनीन करीन बसे निज़ या बसे चिंचिन चक्तूरी का मुसफ़दा वला अस्फाद ज़रे दे हाल अभी कर तो दिगा चीज़ को माना तो दे अब उजारा यानी याना थे ने टूटुक मसाला टूट पछो दुआना फिल अगलाल गुल जंजीरी का चिंग से मुसफ़दा चक्तूरी का बंद बसे दूसरों मुश्किल चिकना दिवस बुला खुदाय मखलूक का जुल्म बायुत प्याने चिक पर दोम ज़रना दिवस बुला यानी या दुबेत या याना दुबचिन यूज़ो अज़ाब बचिन यारी का या दू तकब्बुल बोस या दिवस बुला यारे फलाने दिन मौजूद बिका मामूली जुल्म चिक बोस का तो ज़रना ngadu ma ba jur damno यूज़ हज़रत जुल्म न थानुं दुपी बारें का सामस अहब बुज़े अहब दी ngari का फोक बिदी मुश्किलात बुहा छान पुत सेरमी गुई का जक्से मीगंगिल मांग चुकबा गोल जंजीरियं कंगमलाकोन बन बसे टूटे ngari का द्यूसो फिशार तंगना द्यूंगाज इंतखाबो मिन अन अलकल्लाह दुबस इनके अस्कियामा क़यामल्लाह खुदा ये महज़र मुलाक़ात लब्तुक मौक़िफ़ हिसाबी का व रसूल वो पैगंबर न खुदा न थुकचा छोक यौम अल क़यामत दे क़यामत कसबो जक पेहनु दर हाल किंगी मिंग तगला इनवान बु जालिम तक से जुलुमी दे मोहर बु फोसे दे कले बो बचना दी जिंगा मुश्किलात करो दुआन लिबाद अल इबाद खुदा ये मना इबाद यूज मखलूकात यानी बास यानी नफर चिकना निसी का जुलुम बा बास कुरान जालिम जरे महकमा जी का ले बो बचु दु बचु अहद इन नदु सोला से मुब्तला सजमन مثلا وغاصبا لشيء من الحطام حطام قرآن اصل لغت مطلق دست کمبو حشیش تقنا سلدی اکویل سد پوگلیر گیره
مثلا سوا سوغماس کم سے آخری کا حیواناتی کان یوغا تان سے بق سون سے پروگلیر یورو بمیتا دولا خوتوام زربت دنیا یدی که یکنین یامن نا اموال ندون گاما او دو سورس اسمتین چانا خوتوام دنیا زرد دگاه تعبیر به دو ده لغت کو کنجو ریشو آدانه کنسین کیون منه کسل مولد یا اینکی در حالی که غاصب بکن گیوری شيء ذرات كي دي حطام دنيا كنا ناس تشي حق زوسه قيام الله لبو باتنا ني ناس اختيار ومحبوب تر إننا سان بسرمي كا بيداري كاملا كون غول زنجير يعني چنس بان بس دو تو زحمت يعني زندگي باقونا دو بهترين وكيف أظلم أحدا ناچی بس جرأت شو ظلم باید خدای مخلوق چی کا لنفسین دوان ده نفس بیمیننا دی نفعن نونه انسان ظلم بید نفسی نفعن بده اونا نفس نفس بلا ظاهری لذت کاذبه گید یاران یانگا دنیای کا فلان دی آقا پیگا ظلم بس خوی مال پیچه کیونید یارز کوسه که منا یاری نفس بودی دنیای جخسون بمانا رانسوسور گلکن چوسه دی نفس بلا راحت شد چانا از ظلمی نتیجه بودی نفس اماره خدمت این که دیگه دیوم نمیده چانا کسل مولد و کیف اظلم احدا گاچی سو شخشی کا گا مخلوقات چی بس نگاه خود نگاه ظلم بوگ دوان ده ظلمی دی نتیجه دی دنیای دی بدنی خدمت لا لنفسین دی نفس بکرن يسرع كورين سبابين چنيود غالتاس چنيود الى البلا مزر بلازر بلا مزر و بلا مزر بلازر بد بلا يبليان رول زره لا تعجبوا من بلاد غلالته زرچا كنتز دس كراس بو يعني غلالة بو دو شنيما دو زره فياس تقصي تعجب ما بوز قد زر اضراره على القمر ناز دیسکراس بکرل زود لسکریسه یود زیده یوز اکونی معشوقه بلش ارکینسه یعنی این نظر بیان ناز دیو کز دیگونچو لمستوز دی چت بول دی ننگوس بیان سودو استوز دیگونچو قمر از گونه یود دی برانسکراس بو قمر لسکریسه یود دیو زیکوز چند بیلات خیما زربت چانا حضرت از کسان مورد دیر بوده دی انسان ارگوی نفعیانو کره سوچی که ظلم کتو بنا دیار گو خرنگل تسه چنیود دیومن لحظه بس لحظه تیزی که سرعتی که چنیود رول بچه طرف لا کدی که نچید ارقاب و ریانوک دیان چانا رول چوت دیانگر چید قفول ماده نیسی یعنی که اومد سو قفل قفل یعنی که قفل اقفال ماده یعنی که به معنی کلیکین کولیک دیله دیگه چی از معنی آتند کولیک یعنی جور نتی دیون گامیان کولیک یود ازوچی یود دی پوسمان دیون جور بس کولیک میت از اوگا یود میت تمام انسانی دی رسپی جور اونگاما سونه سو کولیک یود دی کولیک اونگاما گرول بوته سونسه نافرسان ناف نیما چه طرف لچین یود کو سرعت بس ار قبر لفتسه دی ماده نکنه اما قفول یعنی کاتو کیونا قافلی ماده نکنه انسان کی ملسا چلتا سے جماعت شکلی کا سفر بیتان دو لدرسین دو کا تو اننا خود اره رجوع بینیود یعنی ده یعنی دست سفر یعنی می کچی سونسا انا لغس یون کند بولا وصلت القافله زرد ده اده ماده اننا انسان دیگه دوستان دوباره یعنی لغس چل عالم بیالتا سره چانا دیرگو که انسان رول بی طرف لده رول بی عالم بی طرف لعالم برزخ نقابری طرف لتذکر رجوع چن لغن نیوتن او دی خدمت من نغز چی بس ظلم چیک بو ظلم بس دوله کنسی چی بیده یود و یطول فی الثرا زر بس ثرا تحت الثرا زر چا دیسه ننگوس بیانو مدت طویل دیرگو دان لوشین حلولها دیدی ننگوس بیان حلول سون سجوک سے دان لوسد مدت طویل لوسد تا اینکه موت سون میکنه قبر لوسد یعنی لوسد تا جناب اسرافیل فیاپوس پرغا پیمن پو دکا نانی قبر خزور پیگا لستون فلان چک دکل سانس جگد دکا نا صحرای محشر یان لستون فلان چک
serati ka tayod ya man yukunyang maqamat man mo duang na inkelu ngati di dunia ka ya masalan 665 din du toshigmet balki kana miqdaru 50000 sana e alam biansi jak chichik pudi 50000 sana eri 50000 साल hodu yawm kana miqdaru yawm chik du dang sonse chi ajaib halat chigyot wala hawla wala quwwata wallahi laqad ra'aytu aqila qasam bo khoda nga thong ngari phono aqil chunki aqil fiaq pula hazrat is adilana tamam baitul mal muslimin kana sagatang miskal kutang matsu tang mana aqil kam rikson sena hazrat la niendung tabenchik ju phono yarang yari la yot zerba tolben kula kyari kerbi koshishan osbinso دنیا یا داره دیانو یوده گا سوچ قدرتی کلبنا کوری چو سامو گامما درانسه کل کل چجوده شامه تبو پونو اچا جاکسه دنیا دیگه فلان آقای زید که تو قدرت ظاهری که تو یونه کوی من ار 50-70 نفر نسل ارسون سه نگامما درانسه من لوسبا مت اما علی فیقی حکومت یان دی صلمت بین علیز خورم ناکوری فنون ایر غلام بنگامی حساب بیت المال یعنی چیچیک لنچا برابر لنچا یعنی خورم امیر المؤمنین جو سے کیمومی لنچا کوری فنو کیمومی دانچا اغربا می دانچا شما سون دیوتوز عدل مطلق چیگیوت بی لہذا عدل مطلق بشر لا حضرت شهید بزنی عدل مطلق با علی صوت العدالت البشریه زره مثلا فرض باز حال عادی کا جریان بوده ورأیتو و اقیل ناتون وقد املق ماده املاق یعنی این املاق فقر نا غربت لزربت لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقكم زر قرآن یعنی کنتی اولادتون ها دون قتل مباشک فقر چه سمسی اولادتون هم اولاد کچیز قتل بید رحمی ننگوز پیانو دانه چاچوک سے چوک زر اینه دیلیت بسته قتل اولاد سوزنا سوچین کچیز نا رحمی بهر لا دیلیت بستان ہے کچیز بالاخره مراتب گامی کا دیلیت میں نہیں ہوا زمان مشرکین یانو خوب دیتن رحمی یان دیلیت به اسمان وان میدوکتو پا کوین بهر لا یوم من سیکا سنکا باتسوگیا چانا آیه شریفه بزرد ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق کنتا خشیت فقر سونس اولاد مسجک دی اولادن لا حرمت یوت دی اولادن بشر اولادین دی اولادن خدا لعبادت بجن آخر خب و نحن نرزقكم و ایاهم ناس کنتان دی اولادن سخن بناین اولاد سام کثیر چنا ثواب یود مخصوصا بومو تربیت تام ثواب مامود بومو کنی اتون بحبا الله بومو کن بوموش بجی غار دور دنیا نمن بهسیان لبیا من سام ازون بومو تربیت با روایات هم مضمون مورد وقد املق حضرت اس کسل مورد فقر علامت ظاهر سونسه فقر سونسه چوک عقیل حتی استماحی ثلاثی فین منها وانتظر منح الاقامه یعنی اقامت اما یعنی ما تنظر طلب بین یوتسوک تون یعنی امیر مومنین این خلافت بیاری لغایت کل بیت المال یاری لغایت کیون زیر من حضرت الله من کافر سوته نیوتسوک حتی استماع هنینگا خوز طلب منگمو بس شازده باز زیر دون گانا من برکم کندید امانت کری کنه یعنی حضرت امیر المؤمنین ولایت مطلقه دوکسنا بیت المال پولا نیزر بمید کندی امانتی ده برپو من امام اگاما کلی این مایا مساجو لیکن من برکم و الا عقیلیست چی پتایان یعنی سوست نمید کمید بیت المال بیان که موتون زربانا حضرت یوز کسال موز یعنی تی بور پیگنه بور کرازر چه کنتی دزنفه کرو ایمجود آده کنه ده کنه خود طلب بینید تو ساعن جو نا ساعت چک تباتون دو ساعت چرخان جولی درچه ده کو چاده مود ها مود چیک مود نیز مود سوم خود مود پیان 750 گرم ده ادن ده سوم او یدیو 3 کیلو مود سوم ده زم مود سوم ده کیلو لبین آیا یا ngati bremin mi bo ya ngati bula sumbo jibo gabo yommat de tana
دولا سوا زربان اودو توشيك دين دي غان تيب تون زري طلب بنيوتسو كوري حق بوتان زنده تيبا دو زيك تون زري ويران ني فونو نين لا فلان زربا سوداس ودي مسبلنا واقعا غربت به حسابك اقل زمل غريب يوتسو ورأيت ناتون سوبيانه كيف شون سا اقيل شون شو ثا شعور غربت yang zacawaca kam son sergut pas son sergui di rialun kile son se chunki fuqara sa shuni gun chucha macha ya zaca se mushkilat on se di skran gama zuga ting son sexy se chete e amiruni kama lakpon demo base gosla kon oshan bas zajon oshan tamaduni ka shar yang yot sansari oshan rik base yongad masalan shana shosa so de hesab aqil bichara son se yot غبر الالوان غبر زربناب شوني رنگ سران تلران سونجو غبر غبار يعني تلفوق تلران سران دو سونجو يوتسو لونو من فقرهم كون من متا بيچارا فقير سونجو كأنما سودت وجوههم بالعظلم گویا كوين ردون كون ديفشون ردون كون نقبو سونجو يوتسو نقبو بس كان تسوكسي نقبو ده سام نقبو سونجو يعني de ezlim skuse ezlim yak no nakporang chik faraz ngati pensili nangos piang nakporsik meta don ezlim mawadin aden de diga zugo sku nakpo chedel chazrang nakpo bastanget odu hesab mana zacha tuncha kam sonse de hesab chikal hepse yotso duyonna wa awadani muakkida duna aqilis tangara tangat samin sukuri mal betul malik ana du ek barang mazerba takid nangimbo logan seren soten aziyat bendux duk pana wa karrara alayya alqawla muraddida aqil is dispero tonjunga yani betul maleri lagawi khota yang bulig tong zeren sepangi sunjiga takrar zeren dux tarad dar hali ki aqil is gül zogen zeren duk pananga zug basena kuis berol tik basenyas fa asghaytu ilayhi sami asghaba ma'ni malain yani ngaz chere tik basna kuis berol nyan zug basekes kere bana kwatep in minan mang mo song min ya tangalis berangen mistang son set tatangan ngara dening na samsena favanna cause du sam achilis anni abi ohodini ya ngari phonu pia ana krot hal tang sena ngaz chos putong sam kwa yani ali chos buding chode tia di betul mal digan agar phonu jose keli korang zarrek tos tana ngacho ni chos putong et sam wattabi'u qiyadahu koz zes bi hesabiga dule kui hespere hesabiga nga tar dule tasam yani koz nga yari fono falan tong den matang se dule mufariqan tariqati ngangari shesi di lambu phangse kongos piang wahalin kingi tariq adalat piang ne khore kongos ti yongat sambi umej tsoshi sung haqilla du chana nga chub chate na hazati chibasuk fa ahmaytu lahu hadidatan ngaz chanterik bas stroju aqil mingnat chakhs katostroz du hadida bu homa bas chante basena thumma adanaytuha digan ngaz chere kher bana min jismi khui jisum buna li ya'tabira biha aqil la chakhsan kato chere kena chibeno tazu chere rikhez nazdiga kher bana del chakhsan buthong mana fawajjaji jazidana aqil iz ghafar ya qobaz hunmetika قبض دون مشکل دانف چیه زر بعد دانف مریض لا این قلت زیدون کیف زیدون قل دنیف زرشه دنیفه به معنی شدید مریض گچو گذر من عقیل ازده حساب ناله بز من علمی ها دیل شخصانی صد کوی سرانسی کا وکادا قریب سون زیدون ان یحترق من میسمی ها میسم لغت سالکتو کرنیا دول زرچنده یعنی حضرت پیغمبر واسوف yang masach yang zeriyot tabibun dawarun bitibbihi qad ahkama marahimahu wa ahmama mawasim meysam asle di lugat yang meysam kato chalna ismi ala di
اسم آلات نونان میسم درسین میتان می مخصوص چخشیون چین ده زمان طبیب سغز دل شخص به چوس یاد پینچیا انسان نرگوی کا پول بین مدزو اسمت شنگان چی میتان می شواز رنگاتی درنگ یاد پین دولا چیک بس شسکان چیز kan kildir soga chosendula yu ataqzut min zugduzug bas men santa bas shodi nangot pam kircha hun met ga zuga qobsta se koy jat ko khatom bar gos bat دی زری کا نتپا علاج بعد دول زر بعد اصل کو لغات یانو حالا دیانو یعنی گویا ان یحترق سک سے چھاتوس کی دی شخصی میسم می دی می استروس بی دل شخص بی ذریعے کا فقلت له دي قوباتهم من الناس كير لوك سنا أقيل لسبيرات سيزز واجو أقيل وأقيل أقيل شهور يعني عنده كاكات وصون دي معنا سكالت كالثواكلو اصل ماده ثکاله زرچین مصیبت یان لوس خانی انه سق یون دفشو شیندوکس اودولا یعنی دفشو مالوس پنگو خان سق کیری کا موچا سون شگوا کان دو زون مصیبت چن چیا و یا عقیل کیا چی سون آیا یره ٹھیک بس سنینی بصیرت میک کو فلسفیکر با مت عقیل اتا انه ان یا انه بمعنی نالا بازر با اتا انه آیا یره نالا بس قبیتا من حديدة شخشك يران دي كناس كونس أحماها دي تنتبس إنسانها إنسان تيجيز دعنا إنسان تيجيو تنتبس للعيبه كل دي أتوا إرادة مت مثلا دي أتوا هيانسوا تقول دي كزوا تنتبس غضب تيجامت با يعني حضرت عقيل كغضب سون سدو بس من دي أتوا لا عبادي كزوا تنتبس بس كون من دي تسكت بينات دیموس بله یارس چی لاشی بنیور زربو یاران شد بامد یارس عقیل یارس دو زول لاشی بنیور نی کنا کاتو دی بیت المال بکنا تھاله کاتو کرنا نا خائن سون یعنی دی کا عمل آمد میباک اصلا سون امانت داری مسون میسوریم و تجر یارس نا تنینیود حقیقتا دی کرو سواچک بوگان تون زردیه زری کنا تنه دیارس قالت سه الى نار دو سو جهنمی عذاب چی طرف لکنیود ده جهنمی میو سجرها جبارها لغضبه ده جهنمی میو معمولی من دو خداوند عالمی پیقل خدای اسپرولنسی که پوسیوت بی میکین دو ندیو چی قیازوت یاره نکره دنگ تنجا یاره شخصان جشورچا آیا دیو من منصف سونا زردی تعجبی سؤال پو حضرت ازباز دیو جاقنا اللهم صل